ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен. бо шумо ҳастам ман Насим Теҷа. хушомадед ба дуюмин канали мо Арзон Теҷа. якумин эълони бародарони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки дар шаҳри Москва, Смоленская област, Украинский район гуфтаги бародаро. сехонага квартира ҳастай дар сеюми этаж, доми сеэтажа ҳастай. дӯстони азиз, срочна фурӯшия гуфтагиай, нарша 1,100,000 рубли русиш мега. ина бародари азиз, квартираи фурӯшӣ бо нархи арзон, срочна фурӯшия дар пеши хона гуфтагиае ки дӯстони азиз, мактаб, магазин, балниса, хулоса ҳама чи ҳастай. валбеса, аптека, хулоса ҳама чи ҳастай. дӯстони азиз, ягон камбудӣ надорад. ина марҳамат дарони банеш тамошо кунед. инаи кухнишай гуфтагие ки дар пеши хонарам бо газ ҳастай. оби свет мушкилӣ нест, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, 1,100,000 рубли русӣ. рақамҳо барои тамос номерҳои ватсап дар экранҳои шумо. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, апаву хоҳаро, ҳама каса лайкҳоро бизанед, ба хотире ки хонаи арзон дар канали Арзон Теҷа биромадестай. дӯстони азиз, срочна хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Моинкаҷ гуфтагиай, 800 метр аз роҳи Душанбеи ваҳдат қарор дорад. то пеши хонара роҳ асфалт дорад гуфтагиай. хуб дӯстони азиз, 3 сотиқи заминай, 3 дархонаҳай, кухни, ҳаммом дар дарунаш, ҳоҷатхонаи берунӣ дорад, канализатсия дорад, оби свет постоянӣ ҳастай. медурои фақат зиндагӣ мекунӣ. нарша 240,000 сомониш мега. марҳамат бародари азиз, срочна фурӯшӣ, яъне ки бо нархи арзон 240,000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо Арзон Теҷа гап занед. арзони хуб мешавад бародаро. яъне ки гуфтагия ки дар наздикияш мактабу, магазину, балнисаву садик ҳамихеле ҳамаи чиз дорад. гирду атрофаш маҳкам, срочнай, бениҳоят срочнай, 240 боз арзон мешавад. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Моинкаҷ, 3 дархона, 3 сотиқи замина. дӯстони азиз, бо нархи 240,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 922 32 23 қади ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. خونه‌شه اینای دیم خونه‌شه خونه زمستانه پیش نمیگه اینای کلیدوشه اینای یک خونه اینجا کخونشه اینجا داری همونشه اینجا باید خونه دیگه дӯстони азиз, ман шуморо гуфтаистам ки ҳатман дар канали Арзон Теҷа подписатсия кунед ки ихелаи хонаро танҳо дар ҳамаи канали мо шумо тамошо карда метавонед. ина марҳамат бародаро, боз як хонаи дигар ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи арзон, срочна фурӯшия. хоб дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Нав Бунёд, пеши балнитсаи Рӯҳӣ гуфтагиай. дар хона ҳастай бародаро, 3,5 сотиқи заминаи, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% кадаки қоидавияй. гирду атрофаш маҳкам, дар наздикияш мактабу, магазин, балница ҳастай, яъне ки беморхона ҳастай. документош гуфтем ҳамаш 100%. дӯстони азиз, нархи хонара 210,000 сомониш мега.
خونه گفتگی برادر عزیز یعنی که خونه پستک میباشد برک بگم خیلی حجتش 100%. آب سوید مشکلی نیست. خلاصه برای زندگی کردن جای خوبه. گفتگی برای زندگی کردن همه شرط و شرایط هست. رقم ها برای تماس 975 79 75 79. واتساپ دارد دوستان. طریق واتساپ میتونید مراجعه کنید. و دوستان عزیز اگر شما چون خانه های فروشی داشته باشید حتما در واتساپ ما صورتش قدیم معلوماتی پرش روی کنید. در آینده رکلام کرده خانه های شما را فروخت نمیدیم. لایک ها را بزنید. رحمت برای دستگیریتون. Ich muss kochen nicht. Ich muss aber schon mal. دوستان عزیز میگذاریم بعد چهارمین اعلانمون خانه فروشی است قرار دارد در شهر حصار محله ارتبوز یعنی که در شهر حصار می باشد. بادره که از شهر حصار خانه ارزان گفته ایسته باشند این مرحمت دوستان عزیز در خانه 2 سوتق زمینه سروشنا فروخته میشه با نرخ 98000 سومانی بادره. خب رقم ها برای تماس 909 88 49 19 قده میتونید مراجعه کنید و معلومات انیقشان از خودشون باشون پرسان شوید. دوستان عزیز اعلان نوبتی اون خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه رودکی جماعت چورگل تپه محله شروچشمه. خانه با خشت لای ساخته شده است برادر یعنی که коробка می باشد کریشه دارد. 5 در خانه است 6 سوتق زمینه مساحت زمینش 6 سوتق زمینه سویت هم مشکلی نیست. نرخش 200,000 سومانش میگه برادر. رقم برای تماس 901 22 26 51 قده با همین رقم ها میتونید مراجعه کنید. دوستان عزیز میگذاریم به پنجمین اعلانمون خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه دنغره دهه جرتپه 4 در خانه هست 6 سوتق زمین. دوستان عزیز در 6 سوتق زمین 4 در خانه جایگیر شده است. نقش 150,000 سومانش میگه. رقم ها برای تماس 883 60 35 35. این دوستان عزیز خانه ارزون از دست ندهید حتما زنگ بزنید. دوستان عزیز اعلان نوبتی اون خانه فروشی است قرار دارد در شهر وحدت. خانه ریمونت های بهترین سروشنا فروشی در شهر وحدت دهه کفرنی هوندا گفتگی 3 در خانه می باشد و در 6 سوتق زمین جایگیر شده است. آب شخصی است که در همین درون حولی آبی فراوان آمده است. سویتش هم پرابلم نیست. نرخ خانه را 290,000 سومانش میگه. دوستان عزیز خیلی با دقت خانه تماشا کنین یعنی که ریمونت های خشک کردگی هستند. رقم برای تماس نامه واتساپ دارد 390 30 89 11 قده طریق واتساپ در تماس و معلوماتی پر انیقشان از خودشان دسترس کنید. برادرایی که ما را از ناحیه وخش تماشا میکنند مرحمت به خاطر مهنت ما لایک ها را بزنید و در کانال پادپیسات کنید. خانه فروشی است دوستان قرار دارد در ناحیه وخش شهرک کیروسه 5 در خانه است و در 7 سوتق زمین جایگیر شده است. خانه ریمونت های بهترین گرد و اطرافش محکم چالیابی انگور دارد گفتگی کوخنی بانیا آشخانه همه چی قاعده‌ای برای شرط و شرایط زندگی کردن گفتگی که جای بهترین است.
5 дар хона 7 сотиқ замин бо нархи 330,000 сомонӣ бояд фурӯхта шавад бардорро. Рақамҳо барои илтимос 027 09 006 WhatsApp дорад дӯстон, тариқи WhatsApp метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. раҳмати калом барои дастгири беҳтаринтон. ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. дастгиришон пешаи мост. хайр, то видеои оянда.